So, night beats. Previous sections have given you a general overview of the concepts of machine learning. Okay? In this section and the ones that follow, I will be taking a closer look at several specific algorithms for supervised and unsupervised learning. Okay? So we start with night beats. Right? Night beats classification. Extremely fast. Here given to night beats are very simple. Right? First thing, they're simple, and all given they're extremely fast. Okay? Simple yet and then also very fast. Okay. Okay. And then because they're so fast and have so few tunable parameters, they end up being very useful as quick and dirty baseline, right, for a classification problem. Okay, so let's see about how many of you know Bayes theorem? Bayes theorem has it. That's right. Okay, very good. Bayesian. Okay, so Bayesian, because it's about probability, right? So Bayesian theorem, those of you who do not know, right, or who know but might not be, you know, so yeah, no, right? So let me show you what that is. Okay, let's see. Bayes theorem. Okay, I think I have it somewhere here. It's all up, can't say. So let's see if I have it somewhere. Okay, let's see. Yeah, okay, here it is. Right? Okay, Bayes theorem, right? So Bayes theorem, so probability, it's about probability, right? So probability of y given x, right, is a conditional probability, right? So even if you don't understand fully, it's okay, it's fine. Right? This one, worry about it, right? So p of y given x is equal to p of x given y, p of y and p of x divided by p of x, right? So this is Bayes theorem, right? Bayes theorem given probability of y given some condition x, right? Given condition on some other random some other event x, right, is equal to using a take a flip, say x given y any p of y and any given x. So you always given to me now. त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अब हामीले level of features, है, हाम्रो level र features. Okay, so p of l given features, right? P of l भनेको l भनेको level भनेको y, है, this is y. हामीले यसलाई input र output को रूपमा सम्झौँ न, है. So यसैमा I can probably continue on here. Okay, so what we can do is, see, मैले यता लेखेको छु नि, x equal to features, y equal to label, है. X equal to features भनेको input, है, x भनेको input हो, y भनेको output हो, हैन. So so this is the Bayes theorem, a Bayes theorem. So this thing, you think you हाम्रो Bayes theorem भयो, हैन. यो Bayes theorem हामीले सिम्पली के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब y, हैन, y equal to l, है. y भनेको त आउटपुट हो नि त, आउटपुट भनेको लेभल हो, हैन. y भनेको आउटपुट सम्झ्यौ अनि y भनेको लेभल हो. So you can, हैन, यसलाई y सम्झिनुस्, हैन. त्यस्तै गरी फिचर्स भनेको इनपुट हो, त्यसलाई x सम्झिनुस्, हैन. So what is the probability? यो भनेको चाहिँ के भन्दा, what is the probability of this label, हैन, this particular label given this feature, है. यसको प्रब्लम यो फिचर, हामीसँग फिचर पनि छ, लेभल पनि छ नि त, हैन. यो फिचर अनुसार यो लेभल भने कति सम्भावना छ त भनेर त्यसको मेजर हो के, है. ओके, यो फिचर हरेक रोमा चाहिँ हरेक जुन रेकर्ड छ त्यसमा हामी यो के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग यो फिचर्सहरु छ, हैन, x1 x2 x3 x4 हैन. त्यो फिचर अनुसार, हैन, यो पर्टिकुलर लेभल, है, पर्टिकुलर स्टेट, हैन. सो यो पर्टिकुलर जुन क्लास, हैन, लेभल भने क्लासिफिकेसन प्रब्लम भयो, हैन. त्यो हुने सम्भावना प्रोबेबिलिटी कति छ त हामीले त्यो पत्ता लगाउन खोजेको के, है. सो त्यो अनुसार चाहिँ के भयो अनि त्यसलाई हामी सिम्पली या प्लग इन गरे, x को ठाउँमा f, y को ठाउँमा l, त्यति मात्रै गयो. It's the same thing,
है यो दुईटा एउटै हो खाली हामीले सब्स्टिट्युट मात्रै गर्यो है ओके y लाई हामीले l ले सब्स्टिट्युट गर्यो x लाई f ले सब्स्टिट्युट f भनेको फिचर है त्यति मात्रै हो हेर्नुस् त p of l है लेभल गिभन फिचर्स इक्वल टु p of features given level times p of level divided by p of features है ओके अब यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ओके सो हामीले दुईवटा लेभल हैन हामीले दुईवटा लेभल हामीसँग दुईवटा लेभल छ है लेभल 1 लेभल 2 छ भने अब यो पर्टिकुलर फिचर हुन्छ त्यो लेभल कुन कुन हुने सम्भावना छ भनेपछि हामीले सिम्पली के गर्न सकिन्छ भने यसरी हैन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि p of let me draw a new one okay so हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो let's write that equation again so okay can you help me ल भन्नुस् त p of y given x p of y given x equal to के भन्छ p of x given y very good and then p of y divided by p of p of x very good है so अब y भनेको के हो लेभल र फिचर्समा कुन चाहिँ हो y के हो इज इट लेभल or feature level है y लेभल भनेको y भयो फिचर्स भनेको है x भयो है x इनपुट हैन लेभल भनेको आउटपुट हो फिचर्स भनेको इनपुट हो हामीले पहिले देखि हैन दिस इज द स्ट्यान्डर्ड नोटेसन बेसिकली हैन सो यसमा हुन्छ अब हामीले लेट्स कन्भर्ट दिस टु फिचर्स एन्ड लेभल्स सो p of के भन्छ अब लेभल हैन l भनेको लेभल p of level given feature के अरे x भनेको फिचर्स हैन f भनौं है इट्स इक्वल टु के भन्छ ल भन्नुस् त p of features given level अनि p of level okay very good and then p of features है very good है so you what of now हामीसँग दुईवटा लेभल छ now we want to find out a particular feature मा सेम त्यही फिचरमा त्यो l1 हुने सम्भावना बढी छ कि l1 जुनको प्रोबबिलिटी बढी भयो त्यही नै हुन्छ नि हैन सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ सो हामीसँग l1 र l2 छ है ओके हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब l1 र l2 दुईवटा लेभल छ यसमा चाहिँ कुन होला त पर्टिकुलर हामीसँग फिचर्स छ त्यो मध्ये l1 हो कि l2 हो है कुन हुने सम्भावना बढी छ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि p of l1 हैन given features the same feature divided by p of l2 given features है is equal to के हुन्छ can you tell me कति के हुन्छ p of त्यसै यो माथि के हुन्छ p of l1 given features simply यही लाउने त नि त भन्नुस् त p of feature given level l1 हैन p of l1 हो okay and divided by p of l2 feature given l2 अनि p of l2 हैन किनभने यो त काटिन्छ नि यो टर्म त काटिन्छ नि त हैन p of f दुवै p of f हुन्छ हैन अनि दुवै काटिन्छ गर्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेटली आउँछ ठीक छ यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ yes sir okay very good है okay so जसले बुझ्नु भएको छैन जसलाई हैन प्रोबबिलिटी त्यति थाहा छैन it's fine तपाईले नबुझे पनि it will not make a difference है but बुझ्नु चाहिँ राम्रो है because यो चाहिँ mathematically बुझ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ है so that's what it is हेर्नुस् त p of l1 given features is equal to अब यो ठ्याक्कै हाम्रो यही नै निकाल्यो हामीले हैन p of features given l1 p of l1 है ठ्याक्कै यही छ हैन सेम p of features given l2 is equal to p and then p times p of l2 है एक्ज्याक्ट छ है अब यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि now all we need now is some model by which we can compute p of features given li है हामीले p of l1 र p of l2 कसरी निकाल्ने यो त सजिलो छ है do you have any idea why how अनि यो हामी सजिलै निकाल्न सकिन्छ यो कसरी निकाल्ने होला p of l1 कसरी निकाल्ने भनेपछि कसलाई आइडिया छ
No? Okay. PF L1 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईको टोटल लेभल मध्ये L1 कतिवटा छ हैन त्यसको पर्सेन्टेज त्यही नै त्यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ जस्तै मसँग हाम्रो डेटामा 100 वटा डेटा छ त्यसमध्ये 15 वटा लेभल 1 छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ कति हुने भयो 15 हैन ओके सो 100 वटामा हैन हाम्रो टोटल डेटा सेटमा 100 वटा डेटा छ त्यसमा हैन त्यसमा 15 वटामा लेभल 1 छ भनेपछि 0.15 भयो हैन प्रोबेबिलिटी 0.15 अनि P of L2 कति हुने भयो त्यो हाम्रोमा L1 र L2 मात्रै छ है L1 0.15 हो 0.85 है 0.85 very good है so यो पार्ट त सजिलो छ है यो पार्ट छ but the only thing is this one यो कहाँबाट ल्याउने है okay so P of features given L1 P of features given L2 है कहाँबाट ल्याउने है so यो कम्प्युट गर्नु पर्यो यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दा so generate so all we need now is some model हामीले चाहिँ यहाँ मोडलिङ गर्नु पर्यो के हामीले सिमुलेसन जस्तो गर्नु पर्यो है we need to simulate है so हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कस्तो डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको होला हैन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सिमुलेट गरेर यो फिचर्स हैन यो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई यो लेभल छ भने हैन ओके यसको गिवन दिस L1 है यसको फिचर्स के कस्तो होला है P of features given L1 है भनेपछि we need to kind of simulate है to generate गर्नुपर्छ त मोडललाई है so we can compute P of features for each level such a model is called generative model because it specifies the hypothetical random process that generates the data हामीले यहाँ hypothetically हामीले चाहिँ त्यो कुन डेटा डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको त्यो हामीले hypothetical data generate गर्नुपर्छ कि है अनि त्यसको आधारमा हामीले P of features given L1 गरिन्छ त्यसै P of features given L2 है so specifying this generative model for each stage each level is the main piece of training है okay so यहाँनिर के हुन्छ भन्दा so especially machine learning there are two kinds of oops oh sorry record भइरहेछ है just one I thought that record was okay good okay all right so yeah generative model model the generative model or discriminative model so you can say generative model because it generates some kind of a hypothetical data your data distribution random process right अनि त्यसको आधारमा यसले प्रेडिक्सन दिन्छ है यसले क्लासिफाई गर्छ है so त्यसले गर्दा this is a generative model है okay we'll talk about discriminative models later है okay so अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि why do we call it naive भन्दाखेरि अब यसमा अब यसको यो एक्चुअली कुन डिस्ट्रिब्युसनबाट आउँछ है एक्ज्याक्ट हामीले निकाल्न सक्दैनौँ नि इट्स भेरी कम्प्लेक्स है हामीले ठ्याक्कै निकाल्न सक्दैनौँ जुन हाइपोथेटिकल डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्यौँ नि त्यो र्यान्डम प्रोसेसको कुरा गर्यौँ हैन सो त्यो हाम्रो एक्ज्याक्ट हामीले निकाल्न सक्दैनौँ है त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ we need to make naive assumptions we need to make some assumptions है त्यसमा धेरै हामीले simplification है एकदम simplification गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यसले गर्दा हामीले धेरै कुराहरू जुन त्यसमा हामीले assumption है we need to assume है so if we make very naive assumptions about the generative model for each level right, we can find a rough approximation of the generative model right, for each class and then proceed with Bayesian classification right? So we'll make naive assumptions about that the hypothetical distribution right? Random process right? त्यसको बारेमा हामीले त्यसलाई धेरै सिम्प्लिफाई गरेर ओभरसिम्प्लिफाई नै गरेर हामीले चाहिँ but still it works well right? Well enough not extremely well but good enough right? Good enough काम गर्छ right? As you will see okay so what we'll do is we'll just yeah it's a standard report by value right all right okay and then let's see we'll use something called Gaussian naive Bayes naive Bayes पनि अरु किसिमको पनि हुन्छ है so let's use this thing called Gaussian naive Bayes okay? So Gaussian perhaps the easiest kind of Gaussian naive Bayes classifier is the Gaussian naive Bayes है यसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि in this classifier the assumption is that data from each label is drawn from a simple Gaussian distribution so this is the assumption that we make है हाम्रो assumption के हुन्छ भन्दाखेरि the data from each level okay each level को data चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि it is coming from a Gaussian distribution normal distribution बाट है might not be so
है the distribution might be different है तर हाम्रो assumption के हुन्छ भन्दाखेरि it's coming from Gaussian distribution, okay, which is the normal distribution. Okay, so okay, let's see. अब यसमा if you look at this, so this is our data, and we create some data basically. Right? We create some data, okay, and then okay, here are two classes, obviously, and there are classes also. Now we are trying to use the Gaussian naive Bayes, right, and then try to get a classification model, right? Okay, so one extremely fast way to create a simple model is to assume that the data is described by a Gaussian distribution with no covariance between dimensions, right? No covariance, right? Correlation covariance type. Okay, so this model can be fit by simply finding the mean and standard deviation of the points within each level, right? Which is all you need to define the distribution, right? It's like this one, it's the same data, exact same data. Okay, they're coming from this distribution, Gaussian distribution, right? Gaussian distribution. So basically, some kind of istikhal, okay? Okay, so you're saying, okay, let me show you. It's good. Second, we take a snip and try to show you. Okay. Okay. All right, so now, second. One second, is settings. Oh, here. Okay, I think. Yeah, they're good. All right, so let's see. I think there are two sets of two levels, say, as I say, like L1, L2. There are levels, so so assumption. So this is coming from a particular Gaussian distribution, right? Both are coming from Gaussian, right? Which is normal distribution. When we see something like this, right? It's the calculate, right? Okay, let me use another pen here. One second. Your Windows 11 मैले अपग्रेड गरेको यो अझै स्टेबल भएको छैन. Okay. Looks like it's frozen past this one. Okay, it'll take some time. Right? Anyway, so यसमा के भन्दै यस्तो खालको है. So यसमा बिचमा it's quite dense in the middle. So as यता जति आयो त्यति के छ sparse हैन, एकदम कम लीडर्स हैन. So यो एउटा डिस्ट्रिब्युसन भयो है. अब यताको डिस्ट्रिब्युसन, how about this? Okay. All right. Okay. यसमा पनि त्यही नै हो है. त्यसमा यो अर्को है, दुवै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो, तर यो चाहिँ यसको मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिजन यसको आफ्नै हुन्छ, यसको आफ्नै हुन्छ है. Okay, so that's what we assume. Okay, all right. So this पछि the ellipses here represent the generative Gaussian generative model for each data, which level, with larger probability towards the center of the ellipses. I know more probability, as you can see. I know the probability density. Probability density. So as you go towards the center, you have a higher and higher probability. Right? Okay. So it's the kalpa. I know. So similar. Let's see if I can draw it now. Yeah. Okay. So this one, right? Okay. So it's nothing like that. Okay. So so we approximate this. We try to approximate this data distribution with a Gaussian model. यसको आफ्नै Gaussian distribution. Right? So this is the assumption. You the way assumption, assumption. Right? Okay. So we made naive assumption, very simplistic assumption. Right? Okay. All right. All right. So with this generative model in place for each class, we have a simple recipe to compute the likelihood. Likelihood. P of features given L1.
Okay, this is what we need. P of features given L1, P of features given L2. Now we have this, simulated or generated model. Of this आधारमा we can get this, right, from that generated model. हामीले जुन यो मोडल जेनेरेट गर्यौं नि, यो जुन डिस्ट्रिब्युसन हैन, यो हामीले जेनेरेट गरे हो नि त हैन. सो यसको आधारमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can get these values, P of features given L1, right? And then P of features given L2, right? Okay. So when we see a particular point, just a particular point, right? P of features given L1, P of features given a particular level, it's level 1, so it's features are kicking sucks, right? What's the color feature sucks, right? So okay, so anyway, so now okay, we okay, so now we can do that, right? Now prediction of seconds. So about the good thing is it's the library gives it to you, and you don't have to do it manually. I manually got that. So simply I will import the same basic 4 steps, right? Import Gaussian the model, which is Gaussian knife base, instantiate the model, right? And then fit it. That's it, right? X and Y fit it, right? So let's do that and fit it, right? And then let's see. Now, so we create some test data, right? Using test data. And then, okay, so this is just okay, test data. You can figure it out later, right? So code I'm more concerned because we've done a lot of code. By now you should be able to figure out how these code work, right? So we have enough competence by should have enough competence by now to understand the code, right? So you can break it down like that. And एउटा एउटा गरेर तपाईले यो बुझ्नु भएन भने पनि तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पहिला यो मात्रै गर्ने अनि यसमा यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने अनि त्यसमा यो जोडेर हेर्ने है. And then you can just say I'm going to so एउटा step गर्दै then you can find out what's actually going on, right? So basically we create this the two column data, right? 2000 points ko हैन, त्यसमा दुईवटा column छ है. अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि now let's do okay, अब यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 2000 हामी अब यो चाहिँ ओरिजिनल पोइन्ट्सहरु हाम्रो यसलाई हामी ट्रेनिङ पोइन्ट्सहरु बनाउनु है. हामीले यसमा ट्रेन जुन यो डार्क छ नि, रेड र डार्क ब्लू छ, हामी त्यसमा त्यो ट्रेन गरे हो कि, अनि त्यसमा ट्रेन गर्यौं. अनि त्यो ट्रेन गरिसकेपछि हैन, अनि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब यो धेरै यो फेडेड छ नि, पोइन्ट्सहरु तिनीहरुको टेस्ट डेटा यो कहाँबाट आइराछ भन्दाखेरि यो एक्स न्यू है, यो छ नि है, यो ओके. अनि त्यो एक्स न्यू लाई हामीले के गरिरहेका छौं, मोडलमा पठाएको छौं. सो दिस इज बेसिकली एक्स टेस्ट भन्ने पनि भयो हैन, यो टेस्ट डेटा है, एक्स टेस्ट डेटा. यो टेस्ट डेटालाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि मोडलमा प्रेडिक्ट गर्न लगायौं. अनि त्यसले हामीलाई त्यसको लेभल दिन्छ है. वाइ न्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल लेभल्स, आइदर रेड or ब्लू, right? Red or blue, हैन. अनि त्यो अनुसार हामीले के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि यहाँ we are plotting है, हामीले त्यसलाई प्लट गरिरहेका छौं भन्दाखेरि अब यसमा के देखियो भन्दाखेरि now you can see that there's a kind of a boundary here है. Okay, so हरेक पोइन्टलाई यसमा 2000 वटा पोइन्ट छ है, यतिमा यो 2000 वटा पोइन्टलाई हरेकलाई यसले के आइदर रेड भन्छ आइदर or blue भन्छ, based on what, based on that there's this thing right here है, based on अनि यो अनुसार है. ओके ओके, यसमा हेर्दाखेरि तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्लाइटली देयर इज अ स्लाइट कर्भ है, स्लाइट कर्भ छ यहाँ है. If you draw that line, hey, it'll get a slight curve. Hey, let me show you. Okay, so it's not very different, sir. Okay, so it's not a discriminative model, but you can see this right here, right? Kind of like that. Hey, look at the curves of it. Hey, the curves. Right? All right, so the curve, so intuitively, you can see that. So, it's cool. Yeah. So, yeah, it's bound to be some kind of a curve. The curves, could be boundary. So this one, the curves, it's some kind of curve. It's because we're taking this Gaussian distribution. Right?
slight curve चाहिँ आउँछ. Okay. All right, so we see a slightly curved boundary in the classification in general. The boundary in the Gaussian-Nye base is quadratic. Hey, so Gaussian-Nye base, the boundary is quadratic. Quadratic means it's kind of a parabola, parabolic. Okay. Okay, we see. Okay, a nice piece of this Bayesian formulation is that it naturally allows for probabilistic classification. है अब यसमा हामीले के हुन्छ भन्दा है अब यो कुनै पोइन्ट है यो हैन पर्टिकुलर पोइन्ट अब यसमा यो जुन यो बोर्डर छ हैन यो भन्दा अब नजिक छ भने त कुनै पोइन्ट्सहरु हैन यो हैन आई मिन डेफिनेटिभली यो ब्लू रेड भन्ने स्थिति हुँदैन हैन सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा अफ कोर्स प्रोबेबिलिटी हुन्छ बिकज यो सबै प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरेर आएको हो के सो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गरेर आएको हो अब यसले तपाईको इफ यु लुक एट दिस है प्रेडिक्ट प्रोब ए गर्ने चाहिँ यसले प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गर्छ है प्रेडिक्ट मात्रै गर्यो भने यसले एक्ज्याक्ट लेभल दिन्छ है रेड अर ब्लू हैन तपाईले प्रेडिक्ट मात्रै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु गेट रेड अर ब्लू है डेफिनेटिभली हैन रेड अर ब्लू हैन ओके आइदर दिस अर द्याट हैन तर प्रोब ए गर्यो भने चाहिँ यसले एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिन्छ के जस्तै अब तपाईले प्रोब ए गर्दाखेरि तपाईले एक्स न्यू भनेको एक्स टेस्ट है सो एक्स टेस्टमा तपाईले यो मोडललाई प्रोब ए भनेर यसको प्रोबेबिलिटी देऊ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो केसमा जस्तै यसलाई रेड भनौं यसलाई ब्लू भनौं हैन भनेपछि रेड हुने सम्भावना कति छ प्रोबेबिलिटी 0.89 है ओके अनि ब्लू हुने सम्भावना यो छ है सो त्यहाँ यहाँबाट based on this right based on this okay all right so the probability on this thing there are two probability calculate gareko yo probability and yo probability calculate गरेको छ हैन so त्यो अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि now यसको अब यो हुन्छ अब यसले के प्रेडिक्ट जस्तै यसलाई रेड भनौं हैन यतापटिको फर्स्ट रेड अनि यो ब्लू भनेपछि यसको प्रेडिक्सन के हुन्छ त प्रेडिक्ट गर्दाखेरि यसले के दिन्छ रेड अर ब्लू Red. Of course, red दिन्छ हैन thank you है किनभने this is high 0.5 अथवा त्यो भन्दा माथि छ भने यता आउँछ हैन सो जुन चाहिँ 0.5 भन्दा माथि हुन्छ 0.5 अथवा त्यो भन्दा माथि है भनेपछि त्यो क्लास चाहिँ प्रेडिक्ट हुन्छ के जस्तै मेरो यहाँ जस्तै यसमा 0.49 0.5 र 0.5 त्यसमा like it doesn't quite make sense है so जस्तै तपाईको जुनको बढी जस्तै यो यसमा त डेफिनेटली 1 नै भयो जस्तै यो केसमा यसमा ब्लू अर रेड ब्लू बिकज ब्लूले जित्छ जुनले जित्छ त्यो चाहिँ आउँछ कि है किनभने त्यो प्रोबेबिलिटी गर्दा यसमा पनि हामीले राउन्ड गरेका छौँ हैन राउन्ड गरेका छौँ तर राउन्ड नगर्दाखेरि त स्लाइट हैन 0. जस्तै 0.5 0.5 ठ्याक्कै त आउँदैन है 0.00001 होला अथवा हैन त्यो प्रिसिजन हुन्छ नि त त्यसले गर्दा एउटा अर्को चाहिँ अर्को एउटाले जित्छ के त्यहाँ एउटाले अर्कोलाई जितेकै हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ हामीले राउन्ड गरेर मात्रै यस्तो देखियो यदि हामीले यसलाई राउन्ड नगर्ने हो भने चाहिँ है जस्तै राउन्ड नगरेर है त सो y prob सी यस्तो हुन्छ हेर्नुस् न e to यस्तो 9.25 सो एक्ज्याक्ट हुँदैन है सी सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अफ कोर्स एउटाले अर्कोलाई जितेकै हुन्छ कि है ओके सो एक्ज्याक्ट 100% त्यो ठ्याक्कै किनभने यसमा देयर इज अ हाई प्रिसिजन है सो 10 to the power minus 8 है 10 to the power minus 9.99 to 10 to the power minus 1 छ है सो यसमा प्रिसिजन यसमा हाई प्रिसिजन छ नि त्यसमा है ओके सो त्यसले गर्दा अब हामीले इन्टिजरमा ल्याउँदाखेरि पो अब 0.5 हुन सक्छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ तर हुँदैन त्यो किनभने राउन्ड गरेको छ नि त हामीले यहाँ देखाउँदाखेरि है ओके एनीवे सो you get the idea right do you get the idea did you guys get the idea Yes, sir. okay the columns give the posterior probabilities for the first and the second level भनेपछि अब यो यसले दिने भने चाहिँ यो p of l1 this one right here है rather I'll show you अब यसले के दिइराछ हेर्नुस् न so it gives the posterior probabilities of the first and second level right when we say a posterior probability I think hey यो भनेको these are posterior right yeah it's a posterior भन्छ के यसको different terms here so
So you might need to, know those terms, right? This is the posterior, right? Posterior. You do a posterior. Okay, all right. Posterior, prior, any evidence, right? Any okay. So anyway, so these are called posterior. So when we see I'm like just say 0.89 and 0.11 छ यसमा कुन चाहिँ हो भनेपछि जस्तै यो L1 यो L2 भएन यो L1 यो L2 भन्ने हाम्रो प्रेडिक्सन के आउँछ भन्दाखेरि PF L1 given F 0.89 है अनि डिभाइडेड बाइ के भयो 0.11 है सो ओके ओके यसरी डिभाइड गर्यो अनि त्यसपछि त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यसमा जस्तै 1 भन्दा बढी आयो हैन जस्तै अब यसको समथिङ आउँछ हैन जस्तै अब यसको रिजल्ट हैन 1 भन्दा बढी आयो 1 भन्दा बढी आयो भने कुनले जित्छ भन्दाखेरि अफ कोर्स हैन 1 भन्दा बढी आयो भने त बढी आउनलाई त यो माथिकै बढी हुनु पर्यो नि त हैन सो त्यसको आधारमा मैले क्लासिफाई गर्ने हो के है 1 भन्दा कम भयो भने यसले जित्छ किनभने तलको टर्म ठुलो हुन्छ नि त है ओके सो ओके यु गेट द आइडिया राइट ओके सो त्यसको आधारमा मैले प्रेडिक्सन गर्ने हो है okay so overall okay let's see of course the okay so if you are looking for estimates or uncertainty in your classifications and Bayesian approach is very good of course the final classification will only be as good as the model assumption that lead to it so it's my keep on purpose तपाईको assumption कतिको तपाईको guess work कति मिलेन है so if they're actually coming from the हामीले assumption के गर्यो भन्दाखेरि it's coming from Gaussian distribution and then the modeling turned out to be more or less close त्यो छ भने you'll get good predictions अब त्यो distribution अर्कैबाट आएको छ तपाईले naive and it's coming from some other distribution है जस्तै beta distribution other kinds of distribution हैन जस्तै हैन so distribution बाट आएको डेटाहरु छ र तपाईले त्यसमा Gaussian distribution लाउनु भयो त of course त्यति मेल खादैन त्यहाँ हैन so त्यसले गर्दाखेरि अब it depends on हैन तपाईको assumption कतिसम्म करेक्ट हुन गयो त हैन which is okay so of course the which is why the Gaussian naive Bayes often doesn't produce very good results it produces okay results means in many cases it's not good okay so basically हामीले किन यो युज गर्छौं भन्दा first thing is simple छ है simple no hyperparameters अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it's a quick and dirty baseline है baseline हामीले जहिले पनि हामीले machine learning गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि we don't want to use the the biggest model and most complex model so we always have के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा the minimum possible complexity भएको model use गर्नुपर्छ कि है so हामीले जस्तै सिधै न्युरल नेटवर्क्सहरु लगाउने हैन सिधै एकदम हाई कम्प्लेक्सिटी मोडल्सहरु लगाउने त्यो चाहिँ it's not a good practice it's not good at all right okay so it's not good so say सानो उलाई सानो किला छ त्यसलाई हैन अथवा भनौं एउटा भनौं न so you don't want to overkill हैन जस्तै एउटा भनौं न एउटा मुसा मार्नलाई हैन बन्दुक पड्का जस्तो कि so I mean so I mean you're trying to, using too much force too much more than necessary so you don't want to do that it's not a good thing so always you're looking for the simplest model that works well for your use case so always okay so we have less than 1 minute I'll stop here and then please join back